मी सौ मयुरी नरावार, अमा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूया आजच्या ठळक बातम्या। ईदगाहला भेट देणारे कंदी श्रीनिवास रेड्डी, मुस्लिम बांधवांना बकरी ईदच्या शुभेच्छा, आनंदाने सण साजरा। जिल्हा मुख्यालयात वीज बिल समस्यांबाबत प्रसिद्धी, वापरकर्त्यांना लाभ घेण्याचा सल्ला। अव्यक्तपणे चालू असणारा नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक लोकांनी। आजच्या सविस्तर बातम्या। आदिलाबाद विधानसभा मतदारसंघ काँग्रेस पक्षाचे प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी मुस्लिमांसाठी सर्वात पवित्र दिवस असलेली ही बकरी ईदच्या निमित्ताने शहरातील ईदगाह भेट दिली, तर मुस्लिम बांधवांनी विशेष नमाज अदा केल्यानंतर बकरी ईदच्या शुभेच्छाही दिल्या आणि बकरी ही त्याग आणि धार्मिक बांधिलकीचे प्रतीक असल्याचे ते म्हणाले। तर सर्व मुस्लिम ही अत्यंत भक्तिभावाने आणि आनंदाने बकरी ईद साजरे करण्याची आकांक्षा बाळगतात, तर सणाच्या निमित्ताने हिंदू मुस्लिम यांच्यात मैत्रीपूर्ण वातावरणात शांतता आणि बंधुत्वाने नांदेल, तर प्रत्येकाने त्या अल्लाहकडे प्रार्थना केली पाहिजे आणि त्यांना चांगले आरोग्य आणि आनंद मिळो यांच्यासह या कार्यक्रमामध्ये डीसीसीबी चेअरमॅन अड्डी भोजा रेड्डी, डीसीसीबीचे माजी अध्यक्ष मुडपूप दामोदर रेड्डी, जैन झेडपीटीसी तुमला अरुंधती वेंकट रेड्डी आणि उपाध्यक्ष जहीर रमजानी, मावला एमपीपी दर्शनाला संगीत आणि एम शकील, मोहम्मद रफीक, खलीम, कय्यूम, उल्लाह खान, मोहम्मद रफीक हे उपस्थित होते। जिन्होंने हमसे दुआ की दरख्वास्त की है, ये मौला मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, मी కూడా ईद मुबारक, ईद मुबारक, ఈరోజు బక్రీద్ సందర్భంగా బక్రీద్ అంటేనే త్యాగాలకు మారుపేరు। ఈరోజు మైనారిటీ సోదరులందరితో కలిసి అంగరంగ వైభవంగా ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో బక్రీద్ని
జరుపుకోవడం జరిగింది. గంగా జమున తహజీబ్ వేల సంవత్సరాల నుంచి మనం కలిసిమెలిసి జీవించినాం, కలిసిమెలిసి పండుగల్ని చేసుకున్నాం. అదే స్ఫూర్తితో వేల సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగినటువంటి గంగా జమున తహజీబ్ అలాగే కొనసాగుతోంది. ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో మత సామరస్యం వెల్లివిరిచింది. అందరూ కూడా మైనార్టీ సోదరులందరికీ కూడా, ఆదిలాబాద్ ప్రజలందరికీ కూడా, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకి కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపున, కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం తరపున అందరికీ కూడా పేరు పేరున బక్రీద్ శుభాకాంక్షలు. ఈద్ ముబారక్. ఈ ఈద్ మనందరికీ శాంతి సౌభాగ్యాలు, అష్టైశ్వర్యాలు, సిరి సంపదలు అన్నీ తీసుకొని రావాలని, ప్రజలందరూ సుఖంగా ఉండాలని. ఈరోజు వర్షాకాలం, ఇప్పుడు పత్తి విత్తనాలు, సోయాబీన్ విత్తనాలు, శనగలు వేసుకునేటువంటి సమయం కాబట్టి అందరి పంటలు బాగా పండాలని, అందరి వ్యాపారాలు సక్రమంగా మంచిగా ఎదగాలని, ఆదిలాబాద్కి మంచి పేరు రావాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆ भगवंतुनी वेडुకుంటా ఉన్నాను. काँग्रेस पक्षाचे आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी शांतीनगर येथील हसन मशिदीत जाऊन मुस्लिम बांधवांची भेट घेतली. विशेषाने अल्लाहला देऊन ही बकरी सणाची माहिती दिली. तर प्रत्येकाने हा सण आपल्या कुटुंबातील सदस्य आणि नातेवाईकांसह शांतपूर्ण वातावरणात आनंदाने साजरा करण्याचा सल्ला दिला. हा सण त्यागाची मोठी व्याख्या आहे असे ते म्हणाले. मैत्रीची भावना वाढण्यासाठी प्रत्येकाने असे सण साजरे केले पाहिजे. यापूर्वी ज्यांनी मशिदीमध्ये विशेष नमाज अदा केली होती त्यांनी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांची भेट घेतली आणि त्यांच्यासोबत फोटो आणि सेल्फीही काढले. मुबारक चाचा, ईद मुबारक. चाचा ईद मुबारक. कैसे आप? फोटो दिया तसेच ईदगाह निमित्त विशेष नमाज अदा करण्यासाठी आलेले एसपी गौस आलम यांनी शुभेच्छा व्यक्त केल्या. त्यांनी त्यांना मिठी मारली आणि सणाच्या शुभेच्छाही दिल्या. डीसीसीबी चेअरमॅन आर.डी. भोजा रेड्डी, डीसीसीबी चे माजी अध्यक्ष मुडपू दामोदर रेड्डी, जैन झेडपीटीसी तुमाला अरुंधती वेंकट रेड्डी, म्युनिसिपल वाइस चेअरमॅन जहीर रमजानी, मावला एमपीपी दर्शनाला संगीता ओवन पट्टी, मंजू एम शकील, मोहम्मद रफीक, खलीम खान, खलीम, अफरोज अहमद, राज मोहम्मद इत्यादी सहभागी झाले होते.
त्यागाचे प्रतीक असलेले बकरी सण जिल्ह्यातील मुस्लिम बांधवांनी भक्तिभावाने साजरा केला। शहरातील ईदगाह मैदानावर होणाऱ्या विशेष नमाजासाठी महापालिका प्रशासनाने सर्व व्यवस्था केलेली आहे। सोमवारी संबंधित भागातील मशिदींसह ईदगाह मैदानात विशेष नमाज अदा करण्यात आली आणि प्रार्थनेनंतर त्यांनी एकमेकांना मिठी मारून शुभेच्छा दिल्या। मुस्लिम बांधवांनी मोठ्या संख्येने हजेरी लावल्याने ईदगाह मैदान परिसर फुलून गेले। तर मुस्लिम धर्मगुरूंच्या या उपस्थितीत विशेष नमाज अदा करण्यात आली। त्यानंतर त्यांनी बकरी सणाचे वेगळेपण सांगितले। त्या दरम्यान SP गौस आलम सामूहिक नमाजात सहभागी झाले होते। त्यानंतर त्यांनी सर्वांना शुभेच्छा दिल्या आणि यावेळी परिसर स्वच्छतेला प्राधान्य द्यावे आणि कोणालाही त्रास होणार नाही याची काळजी घ्यावी अशी सूचनाही SPंनी केली। सण शांततेत पार पाडावा यासाठी चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले। तर दुसरीकडे काँग्रेस विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी, DCCB अध्यक्ष अड्डीभुजा रेड्डी, नगरपालिका उपाध्यक्ष जहीर रमजानी आणि माजी DCC अध्यक्ष साजिद खान, स्थानिक नगरसेवक कलाला श्रीनिवास यांच्यासह अनेक राजकीय नेते, शहरातील नेत्यांनी ईदगाह मैदानावर मुस्लिम बांधवांना शुभेच्छा दिल्या। आनंदात सण साजरा करा यांची इच्छाही व्यक्त केली। दूसरी भी सब जो है मुकम्मल हो जाए, कंधे से कंधा लगाकर खड़े हो जाए। फोन अगर अपने आगे से नहीं जा सकते। अभी भी बीच के अंदर बहुत बड़ा समय नजर आ रहा है, सब मुकम्मल नहीं हुई। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يذكر من يخشى ويتجنب الله أكبر बेला मंडळातील बादी वन बीट मध्ये थोडा तणाव आहे। तर शेतकऱ्यांनी लागवड केलेल्या पडीक जमिनीत खंदक खोदून हे झाडे लावण्याची योजना वन अधिकाऱ्यांनी तयार केल्यावर शेतकऱ्यांनी त्यांना अडवण्याचा प्रयत्न केला। तर गेल्या 20 वर्षापासून आपण त्यांना पडीक जमिनीत लागवड करण्यास का रोखत आहात असा सवाल करत त्यांच्याशी वाद घालण्यात आला सुरुवात केली। तर अडचणीत अनेक पडीक जमीन ही हडप करण्याचा प्रयत्न केला आहे असा प्रश्न त्यांनी केला। येथील शेतकऱ्यांकडे जमिनीचा तुकडाही नाही, तर उपलब्ध पडीक जमीन वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घेतली तर जगणार कसे अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली। वन अधिकाऱ्यांनी सध्याच्या या जमिनी ताब्यात घेतल्यास आत्महत्येचा मार्ग पत्करताल आणि कीटकनाशक घेऊन आत्महत्या करतील असा इशारा त्यांनी दिला। मैडम आती है अभी बड़ी मैडम। हमारा ये भादी ग्रामम है। हम 2006 से ये खेत उठा रहे हैं। इसमें झाड़ा नहीं थे, कुछ नहीं थे, फतरे साफ कर लिए हम। हमारे वो बुड्ढे उठाए तो खेत है ये, अब उसमें हम मेहनत कर रहे हैं। हमारे तो कहाँ 1 गुंटा भी ज़मीन नहीं है सर। फिर बस इसके वजह हमारे क्या है, दूसरा कुछ भी सारा नहीं है। और हमारे ये बचा है कि डब्बा बचा है हमारे ये बच्चों के साथ में, हम ये पी लेके यहीं ख़त्म हो जाते सर। फिर हमारे को दूसरा रास्ता तुम बताओ, नहीं तो इसके सिवा हमारे को कोई रास्ता नहीं है सर। మా గ్రామం భాది, మేము ఇక్కడ వ్యవసాయం చేస్తున్నాం కానీ ఇది కొట్టుకున్న భూమి, ఇక బండాలు ఇంత ఏరుకున్నాం మేము సార్। కానీ ఇక్కడ మాకు 1 గుంట కూడా భూమి లేదు, ఇదే లాక్కునే కాస్తున్నాం సార్। మాకేం మిగిలింది ఈ డబ్బా మొత్తం, భూమి లేదు, మాకు ఏం బతుకు సార్ ఇది। అందరూ ఆచి ఈ భూమి మాకు ఆ భూమి మాకు అంటున్నారు, మాకు ఏం మిగులుతున్నది అని। గ్రామం మాది భాది గ్రామం। ఈ భాది గ్రామంలో మా
అమ్మాయి, మా అమ్మ, మా నాన్న, మా తాత ఈ జమానా నుంచి మేము ఇక్కడ ఈ భూమి సాగు చేస్తున్నాం. మరియు ఇప్పుడు ఎన్నో కాలం నుంచి సాగు చేసుకుంటూ వస్తున్నాము. ఇప్పుడు ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి మీరు వెళ్ళిపోండి, మళ్ళీ మీరు లేకుంటే సగం సగం భూములు వెళ్ళి నడమల సర్వే చేసుకుంటా ఇక్కడ వస్తున్నారు. నా పేరు మాణిక్రావు ముఖ్య. నాది అయితే సర్వే నంబరు 5857. ఈ సర్వే నంబర్ కనెక్షన్ ఉన్నది. మరి వీళ్ళు ఆ కనెక్షన్లో కూడా తాడేసి ముగ్గేసిండ్రు. ఇప్పుడు జీసీపీ తీసుకొచ్చి మరి లొందలు కొట్టి మేము చెట్లు పెడతా అంటున్నారు. మరి మన రేంజర్ ఆఫీసర్కి ఏం చెప్పిందంటే ఇక్కడ మా పడిట్లు ఉన్నాయి మా పక్కలకు అంటే ఆ పడిట్లే ఇచ్చేయండి అన్నారు. ఆ పడిట్లు ఇచ్చే అన్న తర్వాత నట్టి నడన్ల చేన్ల తాడేసుకుంటా ఇప్పుడు చెట్లు వేస్తున్నారు. మరి ఆ తాడేసుకుంటా నట్టి నడన్ల చెట్లు వేసినాక మాకు ఒక కోనరెడ్ భूमी ఉంచినప్పుడు आ कोरड भूमीला మేము ఎట్లా బతకాలా? वीज बिलांबाबत निर्माण होणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी दर सोमवारी प्रजावाणी कार्यक्रम घेत असून वीज ग्राहकांनी त्यांचा लाभ घ्यावा असे वीज विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. आदिलाबाद जिल्हा मुख्यालयातील बुक्तापूर येथे झालेल्या जाहीर सभेला मोठा प्रतिसाद मिळाला. अनेक ग्राहकांनी वीज बिल आणून संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे आपली समस्या मांडली. विजेच्या या वापर 200 युनिट पेक्षा कमी असूनही शून्य बिल येत नाही आणि जेवढे थकीत आहे त्यापेक्षा जास्त बिले येत असल्याचे त्यांनी वीज विभागाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन समस्या समजून सांगितल्या. त्यांना अर्जाचे स्वरूप देऊन ते तातडीने सोडवण्याची कार्यवाही करण्यास सांगितले. ज्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला त्यांनी परिश्रम घेण्याचे आश्वासन दिले आणि ट्रान्सको सीएमडीच्या या सूचनेनुसार हा सार्वजनिक कार्यक्रम आतापासून दर सोमवारी होणार आहे. तर नागरिक संदेशानुसार किंवा एएसओपी द्वारे समस्या सोडवण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या कार्यक्रमामध्ये एओ शंकर, जेएओ अरुण कुमार, जेए रवि कुमार, वामसी कृष्णा, कारागीर गणेश आदि सहभागी झाले होते. 200 के अंदर रहना, 200 के अंदर एक भी यूनिट ऊपर हो गया तो पूरा बनना पड़ता, पूरा बनना पड़ता। 200 यूनिट के अंदर ही माफ है तो माफ नहीं, 200 के बिल बोल के आ जाता, 200 के अंदर रहना, 200 के अंदर 200। గౌరవ సిఎండి గారు విద్యుత్ ప్రజావాణి నిర్వహించాలని మా విద్యుత్ శాఖను ఆదేశించడం జరిగింది. తద్వారా ప్రతి జిల్లాలో, ప్రతి సర్కిల్లో, ప్రతి డివిజన్లో, ప్రతి ఈఆర్ఓలో ఈ విద్యుత్ ప్రజావాణి అనేది నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ ప్రజావాణిలో విద్యుత్ కార్యాలయంలో ముఖ్యంగా తీసుకున్నట్లయితే విద్యుత్కు సంబంధించిన బిల్లులకు సంబంధించిన ఏవైనా సమస్యలు వస్తే ఆ సమస్యల్ని తక్షణమే పరిష్కరించడం జరుగుతుంది. ఒకవేళ ఆ సమస్యకు సంబంధించి ఏవేని డాక్యుమెంట్స్ అవసరం ఏర్పడితే అవి సంబంధిత అధికారుల నుండి తీసుకొని దానికి అనుగుణంగా సిటిజన్ చార్టర్ ప్రకారం లేదా ఎస్ఓపి అంటారు, స్టాండర్డ్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ ప్రకారము సంబంధిత సమస్యను దానికి అనుగుణంగా ఏదైతే టైము, డేటు, కాలము ఏదైతే ఉందో దానికి అనుగుణంగా అది పరిష్కరించడం జరుగుతుంది. ఇది ప్రతి సోమవారము ఇది నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ రోజే స్టార్ట్ అవడం జరిగింది. सरकारी शिक्षक राठोड गजेंद्र खून प्रकरणामध्ये अटकेत असलेल्या मृताची पत्नी आणि मुख्य आरोपी विजय लक्ष्मी हिला पोटदुखीची तक्रार केल्यानंतर रिम्स मध्ये वैद्यकीय उपचार करण्यात आले. तर 2 दिवसापूर्वी तिला अटक केल्यावर कारागृह कर्मचाऱ्यांनी तिला जिल्हा कारागृहातून रिम्स येथे उपचारासाठी नेले आणि तपासणी करणाऱ्या ईएनटी डॉक्टरांनी तिची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगितले. त्यामुळे तिला पुन्हा जिल्हा कारागृहात नेण्यात आले. ఏమో హెల్త్ ప్రాబ్లం ఉన్నది. జరుగు 20 విట్టలు
सर्व दानामध्ये अन्नदान हे सर्वश्रेष्ठ आहे आणि प्रत्येक जण असे अन्नदान करू शकत नाही, पण कंदी श्रीनिवास रेड्डी या श्रेणीतले आहे आणि त्यांच्याकडे हा चांगला विचार दृष्टिकोन आहे. सुमारे 3 वर्षापूर्वी आदिलाबादच्या या मातीवर नित्य अन्नदान कार्यक्रम सुरू झालेला आहे आणि तो अव्याहतपणे सुरू आहे. प्रजासेवा भवन येथील त्यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये शेकडो भुकेले लोक आपली दररोज भूक भागवतात आणि कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे आपले औदार्य दाखवतात. तर या पार्श्वभूमीवर निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे काही दिवस हे नित्य अन्नदान थांबले होते. तर नुकतेच कोड उठवल्यानंतर कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी पुन्हा हा अन्नदान सुरू केला. आपल्या फाउंडेशनच्या माध्यमातून ते दररोज शेकडो लोकांना अन्नदान करत आहे आणि आपले औदार्य दाखवत आहे. लोक त्यांचे कौतुक करत आहे. పోరాటాల జెండను వై సమరం నడుపుతవో ఆయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కదన రంగం తొక్కినవు శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు उरिमे उरुमै निलिचिन आमदार पायल शंकर आणि खासदार गेडाम नागेश म्हणाले की हिंदूचे ऐक्य अत्यंत आवश्यक आहे. ब्राह्मण समाजाच्या वतीने खासदार आमदार यांचा सत्कार करण्यात आला. तर कार्यक्रमासाठी रविवारी सायंकाळी स्थानिक तिरपेली राम मंदिरात आलेल्या या पाहुण्यांचे वैदिक ब्राह्मणांच्या मंत्र उच्चारामध्ये पूर्ण कुटुंबाने स्वागत करण्यात आले. मंदिरात विशेष प्रार्थनेनंतर ज्योती प्रज्वलित कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. प्रथम नूतन कार्यकारिणी सदस्यांचा नुकताच शपथविधी झाला. त्यानंतर नूतन कार्यकारिणीच्या या खासदार व आमदारांचा पुष्पहार व पुष्पगुच्छ देऊन सीताराम या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून सन्मान करण्यात आले. भारतीय सांस्कृतिक परंपरा मजबूत ठेवण्यासाठी ब्राह्मणाची भूमिका ही अत्यंत महत्त्वाची असल्याने पाहुण्यांनी सांगितले. हिंदूंची एकजूट आता अत्यंत आवश्यक असून त्यासाठी ब्राह्मणांचे सहकार्य आणि प्रयत्न आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. ब्राह्मण समाजाने स्थानिक वैदिक विद्यालय स्थापनेसाठी केलेले प्रयत्न हे कौतुकास्पद असून त्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करू असे त्यांनी सांगितले. ब्राह्मण समाजासाठी सदैव उपलब्ध राहून त्यांच्या विकासासाठी पूर्ण सहकार्य करणार असल्याचे ते म्हणाले. बोथ झोन मध्ये मोठ्या प्रमाणात ऐवद वाळू उत्खनन सुरू आहे, तर हे इतर भागात मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरितही होत आहे. असा प्रकार घडत असल्याने संबंधित विभागाचे अधिकारी सर्रास ही स्वागत वाचल्याचा आरोपही होत आहे.
तर सरकारला कोणताही कर न भरता एका लारीमध्ये बोटीतून वाळू आणली जात असल्याने स्थानिकांनी ती रोखली। पोलीस व ही खाण खात्याच्या अधिकाऱ्यांना माहितीही देण्यात आली। अधिकारी जेव्हा वाळूच्या लारीजवळ पोहोचले तेव्हा ते बघताच नसल्यासारखे वागले आणि लोकांना घाबरून ती सोडून दिले। तर लारी चालक असल्याने ही भासवून निघून गेल्याने सर्वांनाच आश्चर्य वाटले। खाण खात्याच्या अधिकाऱ्याने हे स्वतः लारीच्या मालकाशी बोलल्यानंतरही त्यावर टीका झाली। तर अधिकारीच वाळूस्तरांना मदत करत असल्याच्या आरोपांना त्यामुळे शह मिळत आहे। आता तरीही उच्च अधिकाऱ्यांनी प्रतिसाद द्यावा, असे बेकायदेशीर कृत्य होऊ नये यासाठी कडक उपाययोजना करण्याची मागणी त्यांनी केली। అయితే అదే విధంగా ఎస్ఐ గారు చెప్పిండు 100 తెలిస్తే వచ్చేదాం ఇక్కడ దీన్ని ఫోన్ చేస్తే 2 నంబర్ పనిచేస్తుంది ఏం పేరు వస్తుందంటే వట్టిగా దీనికే ఇది గోడలు పెట్టి ओनर को भिजाओ, ओनर को भिजाओ नहीं तो आप आओ। कल नहीं भाई इधर इधर सुनो, कल से तुम्हारा गाड़ी रोड पे नहीं आता। अभी अच्छी तरह के आके पुलिस स्टेशन लेके आए तो ठीक है, नहीं तो कल से तुम्हारा गाड़ी रोड पे नहीं रहता, चलता ही नहीं गाड़ी। तेलंगणा आदिवासी गिरिजन संगम टॅक्सचे राज्य सरचिटणीस पूसम सचिन म्हणाले की आदिवासी हक्कांचे नेते आणि आदिवासी सार्वजनिक प्रश्नांसाठी लढणारे कनक गणपती यांच्या भावनेने आम्ही आदिवासी लोकांच्या प्रश्नांसाठी लढू। जिल्हा मध्यवर्ती रणदिवे नगर येथे सोमवारी कनका गणपतीच्या 5व्या या वर्धंती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते। सचिन म्हणाले की आदिवासींच्या हक्कांसाठी मी 25 वर्ष सातत्याने लढा दिलेला आहे। शिक्षण मिळाले नसले तरीही शिकायचे आणि सार्वजनिक प्रश्नांवर अखेलीतपणे बोलायचे असे सांगून ते सरकारच्या आदिवासी बाबींबद्दल ही उदासीन वृत्तीवर टीका करायचे। तर गावातील कोणत्या ना कोणत्या समस्यावर ते नेहमीच काम करत असून लोकांसाठी नेहमीच उपलब्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले। त्यांच्या या प्रेरणेने ते आदिवासींच्या समस्यांची लढतील असेही ते म्हणाले। वीडियो है తెలంగాణ ఆదివాసీ గిరిజన సంఘం మాజీ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా అధ్యక్షులు, అట్లాగే అనేక ఆదివాసీ సమస్యలపైన ఆదివాసీ చట్టాల పరిరక్షణ కోసం ఆదివాసీ హక్కుల కోసం కృషి చేసినటువంటి కామ్రేడ్ కనక గణపతి గారి 5వ వర్ధంతి సభను ఈరోజు ఘనంగా నిర్వహించుకోవడం అనేది జరిగింది। కామ్రేడ్ కనక గణపతి గారు అనేక ఆదివాసీ ఉద్యమాలని ఈ జిల్లాలో నిర్మించారు। ముఖ్యంగా తెలంగాణ ఆదివాసీ గిరిజన సంఘం ఆవిర్భావంగా ఉన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆయన ఈ సంఘాన్ని నిర్మించారు। అనేక ఆదివాసీ గ్రామాలలో మంచినీళ్లు, రోడ్డు, పట్టాల సాధన కోసం అట్లాగే ఇండ్ల సౌకర్యం కోసం అనేక పోరాటాల్ని మన कामरेड गणपती गारू निर्वहिंचाరు। सोमवारी निर्मल जिल्ह्यातील मुस्लिम बांधवांनी बकरी ईद साजरी केली, जे बलिदानाचे प्रतीक आहे। ईदगाह येथे सामूहिक नमाज अदा करण्यात आला। तर त्यागाचे प्रतीक मानल्या जाणाऱ्या या बकरी ईद सणाच्या वेगळेपणाबद्दल मुस्लिम धर्मगुरूंनी प्रोत्साहनही दिले। त्यानंतर त्यांनी एकमेकांना मिठी मारून शुभेच्छाही दिल्या। या उत्सवादरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलिसांनी चोख बंदोबस्त ठेवला होता। तर सोन मंडळातील गंजाळ गावातील मंडळ परिषद सह पर्याय सदस्य शेख फरकुद्दीन, जिल्हा केंद्रातील नगरसेवक तौहिद्दीन रहू आणि इम्रान उल्ला यांनी त्यांच्या मित्रांना ही शुभेच्छाही दिल्या। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फला तंसा इल्ला मा शाअ अल्लाह।
मशीयतिक या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी। निर्मल जिल्ह्यातील सोन मंडळातील साकेरा गावात सोमवारी भीमन्ना जत्राचे ही भव्य आयोजन करण्यात आले। भीमन्ना पवित्र गोदावरीच्या पाण्याने शुद्ध करून मंदिरात हे केले जाते आणि भाविकांनी भेट घेऊन प्रार्थना केली जाते। मुलांना शांत राहो, सुखी राहो, दुग्धजन्य पिकाची मुबलक हो यासाठी ही प्रार्थना केली जाते। आदिवासी नायक पॉड कुलस्तू यांनी भाविकांना कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी सर्व व्यवस्था केली होती। तर भाविकांच्या आगमनाने परिसर दुमदुमून गेले, गजबजलेले वातावरण होते। बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या। ईदगाहला भेट देणारे कंदी श्रीनिवास रेड्डी, मुस्लिम बांधवांना बकरी ईदच्या शुभेच्छा, आनंदाने सण साजरा। जिल्हा मुख्यालयात वीज बिल समस्यांबाबत प्रसिद्धी, वापरकर्त्यांना लाभ घेण्याचा सल्ला। अव्यक्तपणे चालू असणारा नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक लोकांनी। या होत्या आजच्या बातम्या। पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया, तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी। नमस्कार।